भीम चिंता करथिले नारी किए ता मुहटा तो देखा जाऊ नहीं एवं से नारी आगे से माटी आगे गोटे चौकी थुआ हला चौकरे गोटे कटा मुंडरू रक्त झरुथला आउ गोटे खपुरी रे अधा रक्त बसीथला आउ गोटे खपुरी थुआइछि ता देरे किछि नाही खाली इंद्र हाथ जोड़ी पचारिले मां ये जो कटा मुंड ये खपुरी अधा रक्त ये खाली खपुरी आर अर्थ कौन कहले हे इंद्र मो सत्य जुगर अपेक्षा करिछि महिषासुर को मारिली चंडमुंड को मारिली दुर्गम राक्षस को मारिली शुंभ निशुंभ को मारिली रक्तबीर्य को मारिली ये असुर मान को मारी मो देहरु जो चंडी चामुंडा उत्पन्न कली सेमानकर रक्त दरकार मु देई पारु नाही तेणु चारि जुगरे जहाँ करि पारिले त्रेता जुगरे मते श्री राम कथा देइथिले द्वापर जुगरे कृष्ण कथा देइछथि तेणु एठी मोर एक खपरटा अधा हो ए जो कटा मुंड देखुछ ये होछि सांकेतिक कथा ये चंड मुंडर ये शुंभ निशुंभर ये महिषासुरर ये रक्तबीर्यर ये असुर मानकर मुंड ये होछि धनुज दळिनी आ ये जो अधा देखुछ खपर रक्त हेछि ए महाभारत युद्ध 18 दिन परिकल्पना जो कृष्णकर ये 18 दिन पूरा हबने आज्ञा ओळिए बाकी अछि ये ओळी कथा पछकु गले कहि तेणु कथा भीम अपेक्षा करिचंदी देखुचंदी इंद्र हाथ जोड़िचंदी मां कहिले सुन दुर्गा कराइछि सत्य होइब काली भारत मनमे विसर भगवान राम तृतीय युग सत्य करते गोपपुर कृष्ण सत्य कर कौन नियम करिले हरिलो बहुल आदि माता पासे नियम करिले हरिलो बहुल आदि माता पासे सुध मांस देवी के खाइले सुध मांस देवी के खाइले कली जो रस से कली जो रस से तेणु आज्ञा सत्य करते राम कली जुगरे देवे ये द्वापर मोर अधा कथा पूर्ण करेंगे तेणु हे इंद्रदेव मु जोगमाया दुर्गा ये जो खरपर देखुच ये महाभारत युद्ध रे अधा रक्त मोर इच्छा पूर्ण हम रक्त पीवार इच्छा समस्त देवादेवी माने मां को मंगल आरती करेले मां पूजा कले इत्यादि जेतबेले स्तुति करबा को लागिले मागो करूची तोहारी मोके भगतीर पुर अजारी हृदय तोर करणी उसार आलोक परिमाण समस्त देवादेवी माने मां को स्तुति कले मां का पखरे अळी कले जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जा देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो जा देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो जा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो नमः इत्यादि मां को स्तुति करबा को लागिले देवगण एवं मां समस्त को वरदायिनी हस्तरी विदाय नेले कहले बे सभा सरिला जीवा को देवता माने छिड़ा हेले मां को प्रणाम जणाइले जेतबेले मां बुली पड़िले प्रस्थान करिया पे जेतबेले रथ उठिला आकाश सहचरी माने जेतबेले तंग आलट चामर करैले भीम चमकी पड़िले पछ
ଇଏ ତ ଆମ ଦ୍ରୌପଦୀ। ତାହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ ଦୁର୍ଗା? ଇଏ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଇଏ ମାୟା। ଚମକି ପଡିଲେ ଭୀମ। ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭୂତା ଯାଜ୍ଞ ସେନୀ জনমী দুর্গায় অবনী দুষ্ট সংহারণ নিমন্তে জন্মই মর জগতে। তেণু জন্মকরণ କରିଛନ୍ତି ମାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ଆନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କାହିଁକି? ଯୋଉଠି ମରଣ ସତ୍ୟ ସେ ତା ନାଁ ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ମରିବ। ତେଣୁ ମର ଜଗତରେ ମା ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଭୀମ ଫେରିଗଲେ ଭୟରେ, ଶୋଇପାରିଲେନି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କଲେ ଶିବିରରେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଣ ହେଲା ଭୀମ ଭାଇ? ନା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ ଦୁର୍ଗା? କହିଲେ ଏବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାହାଙ୍କୁ ପାଦ ଘଷି ଦଉଥିଲେ ସେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ? ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆଇଛି। ତୁମେ ମାନେ କି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ? ଆମେ ଯେତେ ବର୍ଷ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସଜନ ଦିବା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅଟିଏ, ଝିଅଟିଏ, ମୋ ପତ୍ନୀ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୁଁ, ଆପଣ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ପରିବାର, ଆମ ଭିତରେ ମାନବିକ ଶକ୍ତିଟା କଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଆମେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ବଜାରରେ ଆପଣ ଯେତେ ଦୋକାନ ଜଟଣୀ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦୁର୍ଲଭ, ସବୁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳେ, ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ଦୁର୍ଲଭ କୋଉଠି ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଦୁର୍ଲଭ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀର ହରିବ ଦେବର ସର୍ବମକାର ହରିବ ପ୍ରଭୁ କୁମାରୀ ନର ଦେହ କୋଟିରୁ ହରି ଗୋଟିଏ ଓ କୋଟିରୁ ନର ଗୋଟିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଏ ନରଦେହ ହୁଏ କୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ ବା ଗୋଟିଏରୁ କୋଟିଏ। ତେଣୁ ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରି ସାରିଲା ପରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜଣୀ ମାନବ ଶରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ମାନବ, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ଆକୁ ଏମିତି ହଜେଇ ଦେଲେ ଆଉ କଣ ହବ? କି ଜନ୍ମ ହବ ଆମେ କିଏ କହିବା? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଲେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବନେ ଧର୍ମ ବଳରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଳରେ ଆପଣ ମୁଁ ଆମେ ମଣିଷ। ଏଠି ଯଦି ଅଧର୍ମ କରିବା, ପାପ କରିବା, ଅନ୍ୟାୟ କରିବା, ଅନୀତି କରିବା ଆଉ ମଣିଷ ହବା ତ ଧର୍ମରୁ ଜୀବର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାପ କର୍ମରେ ଅଧୋଗତି ପାପ କର୍ମରେ ଅଧୋଗତି ତେଣୁ ମୋ ମା ବାପା ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା, ଭଲ ଘରେ ରହିବା କେହି ମନା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଭଲ ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତୋଷ। ତେଣୁ ମୋ ମା ବାପା ସଜନ ଭୀମ ସବୁ କଥା କହିଗଲେ। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ କିଏ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଅବତାର, ପଞ୍ଚ ଅଂଶ। ଆପଣ ମାନେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ପାରାଦୀପ ଲାଇନରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଜାଗା ଅଛି, ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆଗକୁ ପଡିବ। ସେଠି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିର, ପୁଣି ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭୀମ ମନ୍ଦିର, ପୁଣି ଗୋଟେ ଶିବ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଦେଖିବେ ଅର୍ଜୁନ ମନ୍ଦିର,
ନକୁଳ ମନ୍ଦିର ସହଦ ମନ୍ଦିର କୁନ୍ତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ସେଠି ବାକି ଅଛି ବାମ୍ଫିରୁ ବାହାରିବ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଲିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ବାହାରିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ବୋଲି ଚେତନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ସିଆଡକୁ ଯିବିନି କଥା। ତେଣୁ ଏ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ମା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବାହା ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ଏଇ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଦେଖିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଦୁର୍ଗା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ଚଣ୍ଡୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାଳୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସବୁ ଭୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଉଠେଇଲେ ଭୀମ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୋଉ ପାଦ ମୋଡି ଦଉଥିଲେ କାହାର? ତମ ସ୍ତ୍ରୀର? କହିଲେ ନା। କାହାର? ନା ଦୁର୍ଗା ମା, ଚଣ୍ଡୀ ମା, ସେ କାଳୀ ମା। କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, ଚୁଟି ଧରିକି ଦୃଶ୍ୟ ଟାଣିଦେଲା। ସେ ଯଦି ଚଣ୍ଡୀ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କହିଥାନ୍ତା ଦୃଶ୍ୟର ରକ୍ତରେ ବେଣୀ ବାନ୍ଧିବି, ତାର ରକ୍ତ ଦରକାର, ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦରକାର। ଆଜି ଚଣ୍ଡୀ ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ହଉଥିଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ମାର୍ଗ ଦରକାର ତାକୁ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏଇଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ରୂପକ ଦୁର୍ଗା କହିଲେ ଯେ ଅଧା କର୍କର ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ଅଛି। 17 ଦିନ ଓଳିଏ ହେଇନି କି ଆଜ୍ଞା? ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ଅଛି, କଳି ଯୁଗରେ ହବ। ସେ ଓଳିକ କେତେ ଦିନ? 13 ମାସ 13 ଦିନ କଳିରେ ଯୁଦ୍ଧ ବହନ। ମହାଭାରତରୁ ଓଳିଏ ରହିଛି, ମହାଭାରତରୁ ଓଳିଏ ରହିଛି, ବାକି ହୋଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାକି ହୋଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମାତ୍ର 13 ମାସ 13 ଦିନ। ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ହବନି। ସମୟ କେବେ ହବ ତା କେହି ଜାଣିନାହିଁ। କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ କଳଙ୍କ ଲାଗେ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ହବ ନାହିଁ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବିଧି ଅନୁମୋଦିତ ହବ ନାହିଁ, ବେଦାନୁସରିତ ହବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ସମୟ ସୀମାର ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ କଳି ଶେଷ ଭାଗ ହେବ, ତାହାରି ତୁଣ୍ଡରେ ହରି ସବଦନ ଥିବ। ନାରୀ ମାନେ ହୋଇବେ ସବେ ବାରୁଆରୀ, ତୁମେ ବସିବ ତାଙ୍କ ବେବେ ହୁଳହୁଳି। ରାମ ସିୟା ରାମ, ସିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ସିୟା ରାମ, ସିୟା ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। କଳିଯୁଗ ଶନିବାର ବେଳ ପୁରୁଷ ମାନେ ହରିବୋଲ ଶବ୍ଦ ଦେବେ ନାହିଁ, ହାୟ ହାୟ କହିବେ। ମା ମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେବେ ନାହିଁ, ହାଲୋ କହିବେ। ତେଣୁ କାହାକୁ କହିବା? ହରିବୋଲ କଣ ଶବ୍ଦ? ହୁଳହୁଳି କଣ ଶବ୍ଦ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣା ଆହୁତି ହଉଥିଲା, ନନା ମାନେ ଆହୁତି ଦଉଥିଲେ, ଆଳତି ବି ହେଲା, ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା, ବାଣ ପ୍ରବଳ ଫୁଟିଲା। ଏ ତ ପଇସା ଦିଆ ଯନ୍ତ୍ର। ବାଣ ପଇସା ଦେଲେ ନିଆନ ଭିତରେ ବୁଝିଲା। ବିନା ପଇସାରେ ଯୋଉଟା ହବା କଥା କାହିଁ ତ ହେଲାନି। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହଉଥିଲା ବିନା ପଇସାରେ, କାହିଁ ଯେତେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଥିଲେ ତ କାହିଁ ହରିବୋଲ କେହି ପକେଇନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଲା, ମା ମାନେ ତ କାହିଁ କେହି ହୁଳହୁଳି ମୋ କାନରେ ବାଜିନି। ପଢିଛି କେତେ ସମସ୍ତେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କେଇ ଜଣ ପକେଇଦେବେ ଆଉ କଣ। ଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇ ନଥିବେ। ଚଣ୍ଡୀ ଯଜ୍ଞକୁ ଆଇଥିଲେ। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତି ବେଲୋ ବଉଳ ଚାଟି ନାଇ ରୁଧିର ବଉଳ, ଚାଟି ଚାଟି ରୁଧିର ଚଷା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ କରି ପରି ଦିଲ ହରି ମଗଜର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ
ସମୂର୍ତ୍ତି ପବନ ବହି ଜୟ ସର୍ପମାନେ ଫଣା ଟେକିଲ ଗରୁଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ କରିବେ ଖେଳ ଗୌଳ ଦାଣ୍ଡରେ କରିବେ ଖେଳ ଋଷି ମୁନି ବାକ୍ୟ ଆସୁ ଆସୁ କାଳ ଖେଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁ ମୋ ମା ବାପା ସଜନ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ତେଣୁ ଏ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା କିଏ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଏବେ ସବୁଠି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମାନିଲା ନାହିଁ ବେଦାନୁସରିତ କର୍ମ କଲା ନାହିଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଲା ଏ ତ ଚଣ୍ଡୀ ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନେ କଣ ସବୁ କାଚ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେଣି 5 ବର୍ଷ ଝିଅ ଟିକେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କହନ୍ତି ରତ୍ନ ଆଇଲା କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଆଇଲା ଘରକୁ ଆଇଲା ରତ୍ନ କହନ୍ତି ନି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ କହନ୍ତି ପୁଅ ହୀରା ଆଇଲା କି କହନ୍ତି କନ୍ୟା ରତ୍ନ ରତ୍ନକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ପରିବାର କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଆଜି ସାଇତା ହଉନାହାନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ରାତି ଅଧରେ ଝିଅଟେ କାହିଁ ପଦାକୁ ଯିବ ଝିଅ ରତ୍ନ ସାଇଥିବା ଜିନିଷ ପଳଉଛି କାହିଁକି ପଦାକୁ ଯେତିକି ଯିବା କଥା ଯାଉ ପାଠ ପଢୁ ଚାକିରି କରୁ ଯାହା କରୁ ରାତି 11টাରେ ବୁଲିବାର ମାନେ କଣ ये चंडी नुह तो ये क्या रक्त पीता था ना तक मार देगी रक्त पी दे ये संसार ये तो कली काल रीति विपरीत कथा एक कलिकाल विपरीत कथा उन्माद होइबे उन्माद होइबे नरहिब चेताकार नरहिब चेता ये तो कली काल रीति विपरीत कथा तेणु मो माँ बापा सेदिन भीम देखिले तांको द्रौपदी होउची दुर्गा चंडी दुसार भुज उपाड़िले रक्त देले रक्त रे वेणी बांधी लागे तेणु ये चंडी नहले रक्त कहीं मागी था तेणु आपण माने चिंता करिवे तेणु सजन दिव्यात्मन मो बापा माँ ये जो समय वर्तमान आई आपण चिंता कर कौन सी परिवार रे शांति नहीं स्वामी स्त्री रो संपर्क आज गोटाए दस्तखत रे भांगी जाउछ ताको छाड़ा पत्र पाय आम संसार रे छाड़ा पत्र आम सनातन धर्म रे अछि ये सब नुआ नुआ कथा मन कराउ स्वामी स्त्री रो बंधन जुग जुग रो बंधन परस्पर भितरे समझौता बुझामणा रे जीवन पत्नी रो अर्थ पतनात तारयते इति पत्नी स्वामी पड़ी जाउथले जे हाथ धरी उठेई निए से पत्नी स्त्री पड़ी जाउथले जे पड़ी जाउथवर उठेई नब से होची पति समस्त पतित को उद्धार करथवर प्रभु को नाम होची पतित पावन ताले पति पड़ी गला देखि देला कंपनी चाकरी करछि 1.5 लाख बाहा माने बाहाला देखि कि दरमा कोरोना हला कि चाकरी पड़ेला छाड़ा पत्र दे देला कोन ये आज भुवनेश्वर हो कटक हो बड़ बड़ शहर हो ग्रामांचल हो सबुठी देखला को परकिया प्रीति प्रबल आम आईन व्यवस्था भी कर देला परकिया प्रीति करण ये आम सनातन धर्मर कथा नुह तेणु मो माँ बापा आत्मा चिंता करने कथा जीवात्मा कोटा ठीक भोगवादर दुनिया ये कौन नारी टे जो छाई तले थाए स्वामी हो माँ हो बापा हो तार मुरबी जदि कही थाए सी हो जाए साईता धन ताको हाथ बढ़ेवा बड़ कष्ट किंतु स्वामी ठारू बा बापा माँ ठारू जो झील बा बहु पड़े जाओ घरे कार हाथ ना से खुचुरा पैसा समस्ते हाथ बढ़े सी आईरन चेस्ट धन नुह से रत्न नुह समस्त हाथ बढ़े तेणु कहारी आयत न रहिब बाबू पणायते धर्म बुद्धि ज्ञान चेतना जीव पापी देवे जानी सोई ओ पापी देवे जानी सोई
आमे पाप करूचंती भूल करूचंती जीवन आज दोछकीरे छिड़ा होईची बाट कुआडे मिलु नै जगन्नाथ सत्य जानिला परे मात्र शक्ति सत्य जानिला परे मनीष आज अबाटरे जाउची बाट खोजु नै बाट होइब बाट घाट जे घाट लोभरे मरिए प्राणी होई छटपट तेणु मो माँ बापा मु सियाड़ू को जाऊ ना द्वापर जुग सरीगला ओलिए युद्ध बाकी अच्छी कली जुगे आगु को हम कौ दिन हम मुझे कहीं समय से अंकरे ठार गार लिखाई अच्युत ठार हाड़िया गार ये गार ठार कथा को बुझिया आम मानकर सामर्थ्य ना केवल लक्षण देखा सामाजिक विपर्य धार्मिक विपर्य राजनैतिक विपर्य पारिवारिक विपर्य प्रकृतिर विपर्य वेदर विपर्य वेद जान कहूछि मोहे संता करे आत्मसुखी नितिरे निगम वचन अगमे करे गम आज समस्त आमे अबाटरे जाउछंती बाट कोडा जणा अछि वेदान सरित कर्म रे हमर धर्म रोने पारिवारिक जीवन रोने स्नेह प्रीति ममता रोने बाप माँ पुओ झियो आमे भाई बंधु जी रहिले आम भितर संपर्क केवल मपा होछि केते देले केते पाइबे टंका पैसा आंतरिकता नाही हृदयर कथा नाही विचार नाही तेणु ई सब कथा होछि कलिर लक्षण तेणु मो बापा जगन्नाथ महाप्रभु केवल अपेक्षा करिछन ठाकुर जगन्नाथ किछि करिबने बोली हाथ खंडिया गोड़ को लुचेई देला तांकर आ गोटे अवतार कलकी अवतार छतिया बटरे हेबे प्रभु उत्तर प्रदेश रे नुह कि याडे सियाडे नुह कि बिहार रे नुह कि ढेकानाल रे नुह महापुरुष लिखिछन छतिया माटीर धाम सेई नदी को निज आश्रम रे ज्योति ज्वाला और मधुरम आहा ज्योति ज्वाला और मधुरम छतिया श्री क्षेत्र हेब महाकैवल्य हाट बसिबल अनंत जुग होइब आहा अनंत युग होइब तेणु मो माँ बापा ये कली जुग सरीब आपर जो जुग आउछि अनंत जुग